5:21 dice, In the book of Lamentations 5:21 says, vuélvenos, oh Jehová, turn us, God, a ti, to you, y nos volveremos. and we will turn. Renueva nuestros días como al principio. Renew our days like the beginning. Y la palabra que Dios quiere traer es, And the word that God wants to bring is, ¿estás retrocediendo are you going back o estás avanzando? or are you moving forward? Y Dios no nos ha llamado a retroceder. And God has not called us to move La palabra back. dice que vamos We de go back. gloria en gloria, de victoria en The word says victoria. we go from glory to glory and from victory Y el to deseo victory. de Dios es que el hombre And God's se desire vuelva a Dios, It's for man to turn to no God, que él se aleje, not to move porque away Dios from siempre Him. está en el mismo lugar. Because God always donde stays lo in the same dejaste. place where you left Him. Somos nosotros los que nos alejamos de We are the Dios. ones who move far away from God. Yo creo que esta predicación no es ni predicación, yo creo I que es think más this un preaching estudio. is more of a study, Es para el liderazgo, and it's more for the leadership, primeramente, first of all, y es para el pueblo, and for the people. porque todos somos líderes aquí. Because we're all leaders here. Quizás no tienes un título, You may not have quizás the eres title diácono, ujier, of deacon or usher, eso no importa, but that doesn't matter. pero eres un padre, eres una madre. You're a father or you're a mother, Amén. Y estás liderando and you're leading a tu casa. your home. Y es tiempo de que cada uno de And it's time for nosotros each one of us empezamos a tomar nuestra to start to responsabilidad take our como responsibility cristianos. as Christians. Es tiempo de dejar de echarle It's la time culpa to stop blaming a la circunstancia. the circumstances Es around tiempo us. de dejar It's echarle time la to stop culpa blaming al dolor, pain, al rechazo. rejection. Es tiempo de dejar de echarle la culpa a mi hermano. It's time to stop O a mi blaming my hermana. brother or my sister. Es tiempo de tomar nuestra It's time to take responsabilidad our como hijos de responsibility Dios. as children of God. Es tiempo que It's realmente time haya un despertar For there to truly be en an el espíritu. awakening in their spirit. Y como decía mi pastor, And like my pastor said, Dios cada vez se está poniendo más personal, God is getting more personal porque every se day trata de ti because it's y de about Él. you and Him. y lo demás sale sobrando. Everything else is extra. Es algo entre tú The relationship y is Dios. between you and y es God. así porque Cristo viene pronto. And that's so because Christ is coming Cristo soon. viene pronto. Christ is Y coming soon. quizás a mí siempre me ha tocado la parte And un poco I've always difícil. had to get the tough part. Y es difícil And it is traer tough la palabra de Dios cuando to Dios te bring la the da. word of God like God gives it to you. Porque sí, porque pues toman Because- una perspectiva errónea. People get a mistaken Pero está perspective. bien. But that's okay. Yo solamente quiero ser obediente a la palabra I de just want to Dios. be obedient to the word of God. Porque si yo no doy la palabra que Because Dios me if manda a I dar, release the word that God y gives esa me, persona se pudo haber salvado por esa and the palabra, person may have been saved by y that yo word, no la había dado, and I didn't deliver entonces it, la sangre de esa then persona va a that caer person's sobre mí. blood is going to fall on my hand. Y yo como anciana de esta casa, And as elder of this yo he house, tomado la responsabilidad muy I en have serio, taken that hermanos. responsibility very Por seriously. eso tengo la autoridad y el That is respaldo why de Dios I have the authority de and poder God's pararme en este backup lugar of standing in y this dar la altar palabra que Dios quiere para and cada uno de releasing the word ustedes. that God wants for each and every one of you. Este pueblo ha recibido palabra tras palabra. This people have received word ¿Cuántos after están de word. acuerdo con eso? How many agree with that? Y no cabe duda de que Dios está interesado en Oasis Centro There's no Cristiano. doubt that God is interested in Oasis Christian Center. Dios no se va a dar por vencido por ti. God is not going to give up on you. El mundo se va a dar por vencido, The world will give up, pero Dios no. but God won't. Por eso es que Dios te manda la palabra. That is why God sends His Por word. eso el Espíritu Santo trata de That is hablarte. why the Holy Spirit tries to No es talk to para you. para que tú te sientas ofendido. Not for you to be offended. Es porque Dios It's because sabe God las áreas en tu vida knows the que areas in your necesitan life ser that entregadas a Él. need to be surrendered to Him. Hace días, Several days 2 ago, domingos atrás, el Señor me trajo 2 esta Sundays palabra back, the Lord gave me this y me word. enseñaba And He was teaching que me si nosotros pusiéramos por lo menos el mismo that énfasis if we would put at least the same en las effort cosas de nuestro diario vivir, in the things of our daily en living las cosas that we do in our de daily Dios, life, to the things of ¿qué God, diferencia fuera it will nuestra make vida como our cristianos? lives as Christians would be very different. Yo sé que no gustó la palabra, I know that many people didn't like pero that Dios word, otra vez but me again, dio la oportunidad God gave me the opportunity para traerla desde aquí. to bring it standing from here. Dios no se movió de esa palabra. God has not moved from that word. ¿Qué diferencia sería la iglesia en How general? different would the church be? Y yo no estaba hablando, el Espíritu no estaba hablando And the Spirit wasn't de que talking tenemos que estar encerrados en un cuarto that we have to be orando locked las up in a 24 room horas. No. praying 24 hours a day. That's not No what se it's estaba about. hablando de que tú no compartieras con tu familia.
It's not saying that you don't need to No se share with está your hablando de family, que tú tomaras tiempo de or vacaciones. you're not to take time out and go on No se vacation. estaba hablando de que te fueras al cine y vieras una It película. doesn't mean that you can go out to the No. movies. El Espíritu estaba hablando si The pusieran la Spirit misma was just pasión. saying, if you would put only the same Por passion for me, Entonces, ¿qué diferencia how different fuera la vida de ellos? your life would be. Porque en lugar de avanzar, Because instead of advancing, estamos retrocediendo. we are going back. No dejemos que esa pasión, Let us not let that Retroceda. passion sino go que esa back. pasión nos consuma. May that passion consume Cada día. us every day. Pero la realidad But the truth es que is no es así. that that's not what's happening. Y yo no voy a decir And I'm not going to say que no es aquí en Oasis Centro that it doesn't Cristiano. happen in Oasis Christian Center. Yo sé los pastores o las personas que lo I know that the dicen. pastors, when they say this, No, eso no pasa aquí. that doesn't happen Y here. entiendo lo que quieren decir. I understand what they mean by that. Pero yo tomo esto muy en serio. But I take this very Porque si seriously. no fuera para el pueblo de Oasis Centro Because if it Cristiano wasn't for Oasis y fuera para otra iglesia, and it was for another church, yo no estuviera aquí. I wouldn't be Yo preaching estuviera en here. otra iglesia I'd be in another church predicando esta palabra giving them this word a la persona que necesita to escucharla. the people who need to hear it. Porque Dios no va a perder el tiempo. Because God isn't going to waste His time. Dios no está perdiendo el tiempo. God is not wasting His time. Esta palabra This word es para esta casa. is for this house. El libro de Ezequiel The book of Ezekiel habló a mi vida spoke to my life, y lo compartí con los and I líderes. shared it with the leaders. El Señor habló a mi vida, a mi espíritu, The Lord spoke to my spirit. porque lo compartí. Dije, yo no quiero más este micrófono. I shared it. I said, I don't want to take the mic anymore. Yo no quiero más I don't este want to take micrófono. the mic anymore Porque duele. because it's painful for me. Duele cuando uno tiene que dar una It's palabra. painful when you have to give a word. Duele ver la mirada de rechazo. It hurts to see the rejected looks. Duele ver la mirada de juicio. It hurts to see the judgmental looks. Pero el Señor me llevó a Ezequiel, pastor. But the Lord took me to Usted lo Ezekiel, puede leer más adelante. and you can read it Capítulo later, 2. chapter 2. Y el Señor me dijo, And the Lord told me, te escuchen whether they listen to you o no te escuchen, or not, abrirás tu boca you will open up your mouth y predicarás mi palabra. and you will preach my word. Pueden leerlo en el capítulo 2. You can read it in chapter 2 of Ezekiel. Porque no te mando a un pueblo Because I'm not sending you to de a lengua people difícil, that has a difficult tongue. te mando al pueblo de Israel. I'm sending you to the people of Israel. En este momento, At this time, cuando la palabra vino, when the word came hace domingos atrás, 2 Sundays ago, yo le pregunté qué está pasando con el pueblo. I asked the Lord, what is Y happening? vino to the dos people? cosas a mi vida. And 2 things came to my life. La primera es que no hay un balance The first thing is that there's en la vida not del balance creyente. in the believer's life. Por consiguiente, está trayendo un retraso. Therefore, it's bringing, Se están dejando llevar por las corrientes de este mundo. they're letting themselves be pulled by the Y la currents of the balanza world. se está empezando a inclinar And the hacia el lado balance incorrecto. is starting to weigh on the Cosas correct que antes side. tú no hacías, Things that you didn't do las before, estás empezando a hacer. you're starting to do them. Y no estoy hablando de la religión impuesta por el hombre. I'm not talking about religion imposed by man. Estoy hablando de cosas que tú sabes, I'm talking about things that only que you tú do, no hacías antes, that you didn't do pero before, ahora sí lo estás but haciendo. now you're doing them. Y en lugar de avanzar, And instead of estás advancing, retrocediendo. you're moving back. Lo segundo que vino fue The second thing that came que a causa de lo primero, was that because of the first el thing, Espíritu Santo está siendo afectado. the Holy Spirit is being affected. La llenura del Espíritu Santo está siendo afectado. The feeling of the Holy La Spirit is being búsqueda del affected. Espíritu Santo está siendo The afectada. search for the Holy Spirit is being affected. No lo suficiente Not enough como para caer en la perdición. for you to lose your Escuche salvation. Listen to No es this. lo suficiente It's not enough como para que te pierdas, as if you were going to lose your pero sí salvation, lo suficiente but it's enough para estar sirviendo a Dios de lejos. to be serving God from afar. Entonces Dios me lleva a Apocalipsis capítulo 6, So versículo God takes me 5. to Revelations chapter 6 verse 5. Cuando el Cordero rompió el tercer sello When the Lamb opened the third y seal, oí el tercero de los seres vivientes que gritaba, the third ven, living being screamed out, miré y "Come." apareció un caballo negro. I looked and I saw a black horse, El jinete traía una balanza en la mano. Si lo pueden poner aquí, se va hasta ahí. and he had a balance in his hand. Y oí como una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 1 kilo de trigo o 3 kilos de cebada, pero el salario de un día, por el salario de un día, pero no afectes el precio del aceite
y del vino. Don't waste the olive oil and wine. En otras versiones dice, no dañes. In other words, El it precio says, del aceite don't y el vino. ruin the price of the Y oil nosotros and wine. sabemos que en la palabra, cuando habla del aceite y del And we know that vino, when the word speaks about está hablando oil del and Espíritu wine, Santo de it's Dios. talking about the Holy Spirit. Y el Espíritu Santo de Dios fue dado a nosotros. The Holy Spirit was given unto Fue us. puesto este tesoro en este barro The treasure was placed para in que this la vase grandeza no sea de Ivonne, so that the greatness wouldn't be to que la grandeza no Yvonne, sea del pastor, so it wouldn't be the pastor, que la grandeza no sea de so it Sebastián, wouldn't be Sebastian, sino que la grandeza but the sea de greatness would Dios belong to y God no del hombre. and not to man. O sea, 1 kilo de trigo o 3 kilos de cebada por el salario de un día. Esto representa las cosas de nuestro diario vivir. So the weight, the payment, and the scales represents Las our cosas a daily nuestro things. alrededor pueden cambiar. Things around us can change. La balanza hoy puede estar a tu favor y The mañana no. scale can be in your favor today, it might not. Hoy tienes un buen empleo. Today you have a good Eres job. el mejor empleado. You're the best employee. Te dan un buen aumento. They give you an increase in Y eso es salary. bueno. And that's Porque good. la palabra nos dice Because the word que tells todo us lo que hagamos lo hagamos como para el that Señor. everything we do, we need to do as for the Lord. Pero de momento But all of a sudden, lo pierdes. you lose the job. Hoy gozas de una buena salud Today you have health, y de momento estás enfermo. and all of a sudden you're sick. Hoy disfrutas de esa paz en tu hogar Today you enjoy y peace de at home. momento estás en una batalla de guerra. And all of a sudden you're En un struggling. campo You're de in a guerra. battle. It's a war field. La situación puede cambiar, The situation can change. pero Dios no. But God doesn't change. En Malaquías 3:6 dice 3:6 says, que Dios es inefable. God is unfaithful. Dios no cambia. He does not change. Pase lo que pase, iglesia. No matter what happens, church. Pase lo que pase. No matter what happens, No afectes el precio. don't affect the No price. afectes el sacrificio que Dios Don't hizo por ti affect en the la cruz. sacrifice that Jesus did No for you on the cross. afectes la llenura del Espíritu Don't Santo en tu ruin vida. the filling of the Holy Spirit in your life. Vemos como hermanos están en fuego. We see how brothers are one day on fire. Están contentos. They're happy. Adoran a Dios. They praise God. No se pierden un culto. They don't miss a Están service. testificando. They're witnessing. Están ganando almas. They're gaining souls. Pero de momento And all of a sudden, la balanza se inclinó the scale tipped, y los dejas de ver. and you stop seeing them. Y esto la palabra claramente dice, And this is where the word clearly says, son los tibios. they're the warm people. Su relación está basada Their relationship en is la based balanza de la vida on the scales of y no en life, la confianza plena en and Dios. not on the complete trust in God. Y vemos cristianos con fe no ejercida. And we see Christians with Y faith. uno dice, ¿cómo not va a ser enact. cristianos que no tienen fe? What do you mean Christians without faith? Cristianos carnales, Christians in the flesh, incrédulos, non-believers. que para una cosa creen For some things las cosas que they son believe, posibles, the things that are pero possible, las cosas que son but the things imposibles that are impossible, no las creen. they don't want to believe that. Pero pase lo que pase, But no matter what happens, no afectes don't el vino affect y el aceite. the olive oil and the wine. No es suficiente que el Espíritu Santo more en ti. It's not enough for the Holy Spirit to dwell in you. No es lo mismo que el Espíritu Santo venga a morar en It's ti. not the same thing for the Holy Como Spirit habla to el dwell libro in de you. Romanos Like the book of 8:9, Romans, que una 8:9 vez que tú says, aceptes a Cristo como once tu you accept único Jesus Christ y exclusivo as Salvador, your one and only el Savior, Espíritu Santo viene a morar en the Holy nosotros. Spirit comes and lives, dwells Pero in no us. es suficiente. But that is not enough. Por eso el libro de That's Efesios why Ephesians nos dice, sed tells llenos us, be del filled Espíritu with the Santo. Holy Spirit. Sed llenos. Be filled. No dice ser llenos de fe. It doesn't say be filled with Tú puedes faith. estar lleno de fe, You can be filled with faith. es casi por explotar. You're about to explode. Pero la hora de la verdad But when the truth es una fe sin obras. comes, it's a faith without Es una fe works. muerta. It's a dead faith. Pero cuando estás lleno del Espíritu But when Santo, you're filled with the Holy Spirit, lo que está muerto what's dead cobra vida. takes life. Así que el Espíritu Santo cuando So, llega a nosotros, when the Holy Spirit comes, la manera dwells in de us, que nos llena the way it fills us es up porque el Espíritu Santo is because the Holy es el que Spirit nos guía, es una persona. guides us. He's a person. No es que los pelos se te paran. It's not No about es una the hairs on emoción. your arm standing up. It's Sí, not about esa es parte emotion. de, Yes, that's pero part of what la you feel. tercera Trinidad es But He's the Dios. third person en ti. in the Trinity. He is God in you. Él te guía, He guides you. Él te consuela, He comforts you. Él te confronta, He confronts you. Él te ayuda. He helps you. Y Él te está diciendo, oye, And He's telling you, hace tiempo que no te congregas. you haven't congregated for a long Oye, time. hace tiempo que no pasas tiempo conmigo. It's been a long time since you spent down Hace time with me. tiempo que no estás orando. You haven't prayed for a while. Te está indicando. And He's telling you,
La llenura del Espíritu The Santo filling of the Holy Spirit no viene con decir lléname, doesn't come by just saying, fill me Lléname. up. Fill me lléname. up. Y me vino a la mente, Celina, And Selena, to my mind came el corito que le gustaba a mi hermano the Gastón. choir that our brother Gaston used to Nos like. encantaba cantarlo juntos. We used to like to sing it together. Muchos de ustedes quizás lo conocen. Many of you may know it. Lléname, lléname, lléname de tu And it says, presencia, fill me lléname, up with your lléname. presence. Y está bien, And that's good to say. pero la manera en que tú eres lleno del Espíritu But the Santo way that you're filled with the Holy no es Spirit, cuando oras, it's not when you es pray, cuando obedeces it's when you obey al Espíritu Santo dentro de ti. the Holy Spirit inside of you. Mientras tú más estás obedeciendo al As Espíritu long as you're Santo, not obeying the Holy Spirit, más te estás llenando de the Él. more you obey Him, the more Más you el fill up. Espíritu está tomando control del alma, The more the Spirit is de taking las control of your emociones. soul, of your emotions. Y esa área está cubierta por el Espíritu. And that area is covered by the Las áreas Spirit. que todavía no han sido cubiertas, The areas that are not covered yet, necesitas seguir obedeciendo a Dios. you need to continue Para obeying que esa God área sea so that cubierta that por area can be filled by Y Him. entonces así estás And llenándote that's how del you're filling Espíritu Santo yourself de up Dios. with the Holy Spirit of God. Tan serios. You're all serious. Porque el Espíritu Santo no va a intervenir Because the Spirit of God isn't going to intervene con el albedrío. with the Él will. no se va a meter ahí. He's not going to mess with your Él free te will. dice, He tells Él te you, enseña. He teaches you, Si tú quieres, and if you bien. want, Si no, you no. obey. And if you don't want, you don't obey. No estoy hablando sobre la salvación. I'm not talking about salvation. Estoy hablando sobre la llenura del I'm Espíritu talking Santo. about being filled with the Holy Spirit. Volviendo al versículo cuando dice, no Going altere back el to the precio del verse aceite y el vino. Where it says, don't ruin the price of the oil and the En wine. Efesios 4:30, In Ephesians lo 4:30, confirma. it confirms it. no agraven el Espíritu Santo. No agravien el Espíritu Don't Santo. sadden the Holy Spirit. En otro dice, In other no verse, contristéis al Espíritu Santo. It says, don't aggravate Him. En Tesalonicenses In 5:19 dice, 5:19 no it says, apartes el Espíritu Do not Santo. push away the Holy Spirit from you. ¿Estás retrocediendo Are you giving steps back? o estás avanzando? Or are you advancing forward? El Espíritu Santo va a tener el control que tú le das. The Holy Spirit is going to have the control Es that you give. exactamente igual que el enemigo It's just like the va a tomar enemy. el control que tú le He's das. going to take control of what you give him. Amén. Amen? Va a depender de ti. And it's going to depend on you. De cuánto el enemigo te va a estar atacando. How much the enemy is going to attack you Cuándo tú vas a decidir is when you're going to hasta decide aquí. and say, no more. Mientras más buscamos de esa llenura, The more we look for the filling of the Holy nuestra Spirit, balanza se va a estar our inclinando hacia scales la are going to be santidad. tipping towards holiness. Cuando estamos llenos When del we're Espíritu filled with the Santo, Holy Spirit of God, escuche bien, listen well, líderes, leaders, cuando estamos llenos del Espíritu Santo de when we're Dios, filled with the Holy Spirit of God, tenemos un espíritu enseñable. we have a spirit that allows to be taught. Puede ser que no estemos de acuerdo, We may not be in pero agreement, tenemos un espíritu but we have enseñable. a spirit that can be taught. Cuando estamos llenos de la presencia de When we're Dios, filled with the presence of God, cuando no estás lleno de la presencia when de we're Dios, filled with the presence of vamos a God, pasar más trabajo we're going to make Porque more, la we're gente gonna va a spend more estar work. Because people, cuestionándolo todo. you're going to be questioning everything. Cuando estamos llenos del Espíritu When we're Santo, filled with the Holy Spirit, entonces cuando el fruto, then is when del the Espíritu fruit of the empieza Spirit a darse en usted. starts to be shown in you. tú no recibes los frutos de una vez. You don't receive the fruits all Es at mientras tú once. sigas obedeciendo la palabra de Dios. It's as long as you obey Vas a the estar word of God. pasando por circunstancias You're going to go through donde ahí circumstances entonces vas a empezar a desarrollar ese where you're fruto. going to start to develop certain fruit. Quizás todavía no sientes amor. You may not feel love yet. Dios te va a poner una persona bien, God will put somebody by you para que le empieces a amar. that is very difficult to love so that you O can learn quizás to love no that tienes person. dominio propio. You may not have self-control. Y Dios va a poner situación And God is going to allow para a que tú situation empieces to a happen dominar so that y you ejercer el start dominio to propio. have and dominate self-control. Entonces, si pusiéramos So en if una you balanza, place in a scale, pudiéramos decir como el libro de Job we could say like the book of 31:6 Job, que decía 31:6 it says, que Dios me pese en la balanza de la justicia may God weigh me on the scale of y reconocerá mi righteousness, integridad. and He will know my integrity. ¿Hacia dónde se está inclinando tu balanza? Where is your scale tipping to? ¿Hacia dónde se está inclinando? Where is your scale going? Pones cualquier cosa por encima de Dios. Do you place anything above God? Cualquier cosa. Anything? Cosas que perecen. Things that Cosas que no perish? son importantes. Things that are not important? Dice la palabra que no hagamos tesoros aquí en la The tierra, word says, let us not build sino treasures que lo on this hagamos earth, en el reino de Dios. but in the kingdom of God. Queremos estar en victoria aquí en la tierra, We claro. want to be victory. We want to have Llénate de victory Dios. here on earth.
Cuando te llenas del Espíritu Santo de and Dios, filled with God. no te falta When you fill with God, nada. with the Holy Spirit, you don't lack anything. No tienes que estar buscando nada más. You don't have to be seeking anything else. Pero el hombre está empezando a buscar cosas But man starts to look y for empezar a llenarse con and cosas que start to no get filled out aprovechan, with material things that que no aprovechan el Espíritu. are not important for the Spirit. Y está pasando en esta casa. And it's happening in this house. Entonces, cuando me lleva entonces al libro de Ezequiel, Marisol. Ezequiel And the Lord 47. takes me to Ezekiel. Vayan a Ezequiel 47. Go to Ezekiel 47. Si lo pueden poner en inglés porque es largo, no quiero If que you se can las place lean. it on the screen so that they can be. El hombre me trajo de vuelta a la entrada del templo y vi que brotaba agua por debajo del umbral, en dirección al oriente, que es hacia donde da la fachada del templo. El agua corría por la parte baja del lado derecho del templo al sur del altar. Luego el hombre me sacó por la puerta del norte y me hizo dar vuelta por fuera hasta la puerta exterior que mira hacia el oriente, y vi que las aguas fluían del lado del sur. El hombre salió hacia el oriente con una cuerda en la mano. Midió 500 metros, en otras versiones dice 1000 codos, y me hizo cruzar el agua, la cual me llegaba a los tobillos. Y luego me hizo cruzar otros 500 metros y me hizo cruzar el agua, y el agua me llegaba a las rodillas. Midió otros 500 metros y me hizo cruzar, y el agua, que esta vez me llegaba a la cintura. Midió otros 500 metros, pero la corriente se había convertido ya en un río que ya no podía cruzar. Había crecido tanto que solo se podía cruzar a nado. Entonces me preguntó: ¿lo has visto, hijo de hombre? ¿Lo has visto, hijo de hombre? Have you seen this, Son of Man? ¿Hasta dónde está llegando el Espíritu Santo? Until where the Spirit ¿Hacia has dónde risen. está llenado tú, el Espíritu Santo? Up to how much you have been filled. La gente sabe quién está llena del Espíritu de Dios. People know who's filled with the Spirit. Nosotros no podemos engañar a nadie más que a nosotros We don't mismos. deceive anybody but Nosotros ourselves. podemos estar aparentando vivir una santidad que no es. We may want to appear to live a holiness that Que we're no not es. living. That we're not living. Que no es. That it's not there. Y este mismo río lo habla el libro de Apocalipsis And the book of 22:1. No Revelation tienen que ir speaks ahí. of this. Pero es el You mismo don't have río to que go habla there, en but el Apocalipsis. it speaks about the same river, the same water. El mismo Jesús dijo Jesus himself said en Juan 7:38: in John 7:38, de aquel que cree en mí, como dice la Escritura, he who believes in me, like the scripture says, brotarán ríos de agua viva. living waters will flow out of this person. Yo no sé si usted ha experimentado I don't know if you have que esos experienced ríos comienzan a those brotar dentro de living ti. waters starting to flow from you. No me diga amén si Don't no say es amen. verdad. If you haven't felt No me it, lo digan a mí, a Ivonne. don't tell me. Dios You won't. sabe God knows quién está brotando ríos dentro de usted. has rivers, No se trata de mí, flowing waters flowing to them. se trata de Dios. It's about God. Se trata de tu relación con It's Dios. about your relationship with God. ¿Realmente están brotando ríos de agua viva dentro de ti? Are living waters flowing through you? No contesten, no digan Don't nada. answer. Please don't Solamente mediten. Just meditate on this word. Solamente piensen. Just think about this word. ¿Realmente está brotando esa Truly, agua are living dentro de waters mí? flowing inside of me? ¿O qué está brotando dentro de mí? Or what is it that is flowing inside of me? Porque si está brotando el chisme y la Because contienda, if rumors, arguments, no me digas que está is lleno what's del flowing Espíritu Santo de through you, Dios. don't tell me you're filled with the Holy Spirit of God. Si está brotando de ti la falta de perdón, el odio, If lack of forgiveness and no me anger digas que estás is brotando coming ríos out de of you, Dios. don't tell me that you have the living waters of God inside of you. ¿Qué está brotando dentro de ti? What's flowing from inside of you? ¿Qué está brotando dentro de mí? What's flowing inside of me? Yo le dije que el Señor me pone en estas situaciones I've told you difíciles. that the Lord puts me in these difficult El dolor de situations. cabeza se fue. The pain left, the headache left. Cuando la palabra de Dios When the Word of God, habla del agua, y lo había compartido con nuestro of the pastor, water, and I had shared this with the que pastor, corre, the water that simboliza el flows, Espíritu Santo. it symbolizes the Holy Spirit. Cuando la palabra habla del When agua, the Word talks que about limpia, water that cleanses, se refiere entonces a la palabra de it's Dios. talking about the Word of God. Pero en este caso está hablando de
de But in ríos, this case, it's talking about the de una rivers corriente of a current. que sigue subiendo, sigue That subiendo, continues sigue subiendo, growing, hasta que llega un growing, punto until it en reaches que a point cubrió that completo. it covered everything up. Y esta profecía And this del prophecy libro de Ezequiel, in the book of Ezekiel, el río salía del templo. the river was flowing ¿Y out of quién the es el temple. templo? And who's the temple? Nosotros somos el templo del Espíritu We Santo. are the temple of the Holy Spirit. Puede ser que esté saliendo agua Water may be coming out, solamente a la rodilla. but only to the knees. Y ahí quedó. And that's the level it stayed at. Puede ser que esté saliendo un poquito más. Water may be flowing a little bit Dios, higher. el tobillo, perdón. I mean, the ankle was first, Puede ser que esté saliendo un poquito más a la maybe a little rodilla. higher up to the knees, Pero quizás llega hasta allí. and maybe it stays at that level. Quizás está llegando hasta aquí a la cintura. Maybe the water has risen to the Pero quizás waist, llega hasta allí. but maybe it stops there. Pero no es hasta allí. But God doesn't want it to stop Dios there. quiere que estemos llenos del Espíritu God wants us Santo to de be Dios. filled with the Holy Spirit of Dios God. quiere que nosotros nos God wants us metamos to submerge en el río de ourselves Dios, in the pueblo. river of God, people. Hallelujah. Cuando tú estabas en el mundo, When you were in the world, tú te dabas todo por Dios. you O por lo menos yo, voy a hablar de mí. would give everything for God, Yo daba todo para el mundo. for the world. No me I would give importaba everything nada. for the world. I didn't care about anything. Me sumergía I would immerse myself en la in the world, inmundicia. in the dirt. Pero cuando venimos a Dios, But when we come to God, entonces then queremos poner condiciones. we want to place conditions. Y no nos queremos meter todo de And Dios. we don't want to immerse Queremos poner ourselves. condiciones. We want to place conditions. Pero mientras estábamos en el But mundo, when we were in the world, me daba todo para we would go Dios. all out. Ahora tenemos que suplicarle a la gente que We ore. have to beg people to pray. Alaba a Dios. My soul Ahora hay praises que God. Now we have casi to obligarlos que beg, vayan a orar. almost force people to go and pray. Si eso es una responsabilidad que usted y yo tenemos que That's a hacer. responsibility that you El have to pastor no have. tiene que estar diciendo vamos ahí, The vamos. pastor No, eso es shouldn't una have to be responsabilidad asking that. que usted tiene That's que a estar haciendo como un hijo de Dios. responsibility that you need to do Si tú as estás a lleno son del of poder God. de Dios, si tú estás lleno de If esas you're filled with the power of aguas, God, if you're filled with those waters, no hay que estar diciéndote nada. nobody has to tell you anything. Es una vergüenza It's a shame para el cristiano. for a Christian. Sería una vergüenza para mí It would be a shame que for el me pastor me that llame the pastor would y me diga, call Ivonne, me and tell me, Yvonne, ¿qué está pasando? what's going on? Yo debo de sentir vergüenza I should feel shame porque Dios ha dado tanto por mí. because God has given me so much. Dios nos ama tanto. God loves us so much. Dios hizo tanto por usted y He por did mí. so much for you and I. Pero ponemos condiciones. But we put conditions on Him. No, ahora está muy lejos. The prayer is too La far gasolina está alta. and the gas prices are high. Ay, otra vez vamos para la misma casa. Again, we're going to go Porque hay to the gente same que house escoge hasta dónde ir. because people choose even the homes they want to pray in. Jesus. Jesús. Hay gente que escoge hasta dónde ir. There are people who want to choose what homes Escoge to a visit. quién bendecir y a quién no bendecir. They choose who they want to ¿Cuándo bless se ha and who dado they eso en don't. el pueblo de Dios? That happens in the Si people tú of estás God. lleno del fuego de Dios, If you're filled tú with the quieres fire que of esas God, aguas lleguen you hasta lo want más, those hasta lo más current, that profundo. level to go as high as possible. Hasta escogemos a dónde ir. We even want to choose where we go. A la casa de Ivonne y Sebastián. I won't go to Yvonne and Sebastian's house. Ivonne da mucho palo. Yvonne is always correcting people. Porque sé de dónde Dios me sacó. And that's because I know where God Porque took me yo no out. quiero que a ti te pase lo mismo que me Because I pasó a don't mí. want you to go through the same thing I did. Quizás tengo que aprender y claro, no soy perfecta. I have to learn. I'm not perfect. Dios sigue trabajando conmigo. God is still working with me. Pero el deseo de Dios But God's es que tú desire te acerques a Él. is for you to get closer to Him. Y mientras yo tenga vida, And as long as I have life, mientras el Espíritu Santo está as dentro de long mí, as the Holy Spirit dwells in me, yo te voy a decir lo que el I'm going Espíritu to tell Santo you me what the manda a Holy decirte. Spirit tells me to tell you. Enójate conmigo, You can get upset with me, pero no te enojes con Dios. but do not get angry with God. Así es. Ese río That no river puede quedarse igual, pueblo. cannot stay at the same level, people. Simboliza, hay muchos predicadores que quizás han usado este versículo There's a lot of preachers that para have hablar used sobre el this verse crecimiento espiritual. to speak about spiritual growth. Yo no estoy hablando del crecimiento I'm espiritual, not talking about spiritual growth. porque sí, a la rodilla quizás el recién Because, convertido, yes.
perdón, to a los the knee, tobillos, to the a la ankles, rodilla, ya maybe se bautizó, ya somebody está who todo just pero accepted Christ, no, yo no the estoy knee of somebody hablando who just got a baptized. gente recién I'm convertida. not talking to people who just Yo come estoy to hablando Christ. gente I'm talking to que deben de people ser maduras en el Señor. who should be mature in God already. Yo no estoy hablando de recién convertidos. I'm not talking to Esta palabra new Dios no me believers. la dio de esa manera. God didn't give me this word. Lo que Dios me mostraba era What God showed me gente que estaba llena del was poder de people Dios. who were filled with the power of Gente God. que daban todo por Él. People who would give Gente que anything for estaban Him, apasionadas por who Él. were passionate for Him. Ya no están. And are Se han no longer conformado que el río They have le llegue conformed solamente a las rodillas for the river o level, a los the tobillos. water level, to go up to their knees Es or their ankles. suficiente. And that's enough for them. No es lo suficiente como para que me pierda, It's not enough for me to get lost in pero the es lo world, suficiente but para it's que esté enough lejos de Dios. for me to be far away from God. No va a ser It's ni a la not rodilla, to the ankles, tobillo, rodilla, ankles, cintura, knees, waist, que tú vas a alcanzar la victoria. that you're going to reach victory. Porque Dios Because God no se dio a la mitad. didn't give Himself halfway. Dios se dio completo. Jesus gave Himself fully. Y como se dio completo, Because He gave Himself fully, tuvo la victoria. He obtained victory. Pero no va a ser con un But it's chispito not aquí going nada to be más. with just a little bit. No va a ser con el poquito de aquí. It's not going to be with No va just a a ser little que bit from venga here. aquí. The La water victoria la is vas a gonna be obtener here. cuando realmente te You will reach metas con victory Dios. when you immerse yourself in God. Puedes pasar a orar todas las veces que usted You desee. can come forward and be prayed upon nosotros all vamos a the estar times you orando want. por ti. And we will pray for you. Pero hay algo que tú tienes But que there's hacer. something that you need to do. Tienes que meterte con Dios. You need to look for God. Estás retrocediendo. You are going back. En Hebreos 5:12, In Hebrews 5:12, el autor de Hebreos dice: the author of Hebrews says, en realidad a estas alturas ya deberían ser maestros y sin embargo necesitan you should be teachers by que now. alguien Yet vuelva you a need enseñarles someone las to come verdades back and teach you the más basics, elementales the most elemental things. de las palabras de Dios. It's on the screen. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. Has dejado de llenarte del Espíritu Santo y esos ríos que deben de estar brotando se están empezando a retroceder. So those rivers that need to start flowing are starting to recede. Por eso cuando Dios habla una palabra So when God speaks a word que aparentemente es fuerte, that is apparently strong, no es que la hermana no lo dice con amor. no, they say the sister doesn't say it with love. Mira, se te puede decir de todas maneras posibles. We could tell it to you any possible way. Y como no estás lleno de Dios, And because you're not filled with vas God, a buscar la excusa que you're quieras going to look for any excuse para no obedecer la palabra. to not obey it anyways. Se te puede decir con todo el amor del It mundo can be said with all the love in the world. y vas a decir siempre, no, y que la hermana, And you're still going to say, no, the pastor, sister, esa hermana es tan pastor, arrogante. that sister is so arrogant. Tenga cuidado como usted se expresa de los hijos de Dios. Be careful with how you talk about the children of God. Tenga temor, Be fearful. tenga temor. Tenga temor. Be fearful. Esto puede darse por varias razones. This can happen for several reasons. ¿Cómo es posible que entonces estábamos llenos, How is it possible that Y de we could be momento, filled empezamos a retroceder? and then all of a sudden we start receding? Tres cosas me dio el Señor. The Lord gave me three things. Pueden ser muchas Three otras. reasons. There can be many others. No le voy a hablar del pecado oculto. I'm not going to talk about hidden sin. No le voy a hablar de la falta de perdón. I'm not going to talk about lack of No le forgiveness. voy a hablar de nada de eso. None of that. Número uno, The first thing, nos hemos familiarizado con el Evangelio. we have become familiarized with Número it. dos, Number two, el pueblo ha caído en una rutina. the people have fallen into a routine. Y número tres, And number three, el pueblo está enojado con Dios. the people is upset with God. Familiarizarse To become familiar es cuando nos adaptamos a una situación is when we adapt to a situation que nos sentimos cómodos ya con ella. and we feel comfortable in that Es como cuando te situation. vienen por aquí, It's like when you come here, ya te sientes seguro. you feel safe. Ya sabes que nada raro va a You pasar. know that nothing strange Porque is ya going to conoces happen lo que va a here estar pasando. because you know what's going to Te happen. familiarizas. You become familiarized. Se han familiarizado con el tema del Evangelio, They become familiarized with the gospel, pero ya no están viviendo el Evangelio. but they're no longer living the gospel. Quieren saber ya ciertos conceptos, They think they know certain concepts, pero la verdad es que no lo saben. but the truth is they don't know them. Si yo preguntara aquí, If I were to ask you, Víctor, Victor, ¿cuánto Dios te ama? how much does God love you? Si yo preguntara More than aquí, anything. ¿qué hizo Cristo en la cruz? If I asked over here, what did Melanie, Jesus ¿qué do? hizo Cristo en la Melanie, cruz? what did Jesus do for us?
en los ganó el pecados. pecado. ¿Ok? Si yo Venció el preguntara pecado. por qué yo alzo y adoro al Señor, If I ask, why do I Marcos. worship God? Marcos. To give him all the glory. cuando nosotros nos familiarizamos con el Evangelio, When we become familiar with the no gospel, estamos viviendo el Evangelio y creemos que sabemos ciertas we're not cosas. living the gospel, yet we think we know Cuando certain viene things. el problema y la situación, When the problem situation lo comes, primero que sale de la boca the first thing that comes out of es our mouth Dios no me ama. is God doesn't love me. Dios se ha olvidado de mí. God has forsaken me. Dios no es justo conmigo. God is not fair with me. Pero, ¿cómo que tú no sabes cuánto Dios te ama? But wait, Y you porque don't ahora know how estás much dudando God del amor loves de you? Dios. And now you're doubting God's love Porque te estás familiarizando con el because you're Evangelio. becoming familiar Y no with the estás gospel. viviendo la palabra de You're Dios not en tu living vida. the word of God in your life. Porque ya no es, Because it's como not decía el about, apóstol Pablo, like the Apostle Paul que el said, Evangelio the gospel es poder de Dios. is power of God. Ya te familiarizaste con el You become Evangelio. familiar with the gospel. Al inicio, At the beginning, tú puedes analizar. and you can think about this, Estabas analyze it. hambriento por la palabra. You were hungry for the Estabas word. ansioso por llegar a You la were casa de anxious Dios to come to the house of God, para escuchar la palabra, to listen to the para ver word, lo que Dios tenía para to see ti. what God had for Estabas en you. expectativa. You were Decías, expecting oye, no me something. hables. You say, don't talk Oye, to no me. me interrumpas. Don't interrupt me. Porque Dios quiere hablar conmigo Because en este día. God wants to talk to me today. Pero ahora, But now, espérate, déjame chequear el texto. wait, let me check my text. Oh, si tengo algo después del culto. Oh yeah, I got something to do after Que the el hermano Ivonne service. termine ya. I hope Sister Yvonne finishes quickly today. Nos hemos familiarizado We'll become familiar de estar en la casa de Dios. of being in the house of God. No hay temor. There's no fear. Jóvenes, Youth, aprenda bien. learn well. Aprenda bien a servir al Señor. Learn to serve God well. Cuando te familiarizas, When you become familiar, no vas a reconocer los tiempos de Dios. you're not gonna recognize God's Tú crees que times. Dios está ahí You think that God is there, y Dios no está. and God isn't. A Pablo le pasó. It happened to Paul. Pensaba que Dios estaba He thought that en el God viento, was in the wind, pero él no estaba. but He wasn't there. Pensaba que Dios estaba en el terremoto, He thought that God was in the earthquake, pero él no estaba. but He wasn't there. Pensaba que Dios estaba en el He fuego, thought that God was in the fire, pero ahí no estaba. but He wasn't there. Te había familiarizado. He had become familiarized. Y grita, oh, ta, 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 ta. Ay, ahí está And Dios. we yell and we scream, Dios God no is está there. ahí porque no tienen discernimiento. And God may not be there because they don't have discernment. Cualquiera que brinque y salte y hable en lenguas, ese está Anybody lleno that de Dios. speaks and jumps and speaks in Los tongues, demonios también we think saltan that y person brincan y is hablan en filled with lenguas. God. The demons do the same thing. No hay discernimiento There's no discernment in them porque te has familiarizado con el because you Evangelio. become familiar with the gospel. Cuando te familiarizas, When you dice get que familiar with Dios estaba something, entonces en un silbido apacible. The word then says that God Ahí was estaba in Dios. a very slight whistling Y nosotros wind. tenemos que And reconocer that's where dónde God está was. Dios. And we need Y to dónde no está recognize Dios. where God is and where He is not. Porque cuando te familiarizas, Because when you become too familiar, no tienes revelación you don't have revelation y empiezas a retroceder. and you start to receive. Te familiarizas con la unción de You Dios. become too familiar with God's Acuérdate que anointing. la unción de Dios no es tuya, Remember, God's anointing No es isn't mía. yours, isn't mine. me es dada It is given to en me. este vaso de barro, This vase pero es de Dios. of clay, but it belongs to God. No te familiarices con la unción de Don't Dios. become familiar with God's anointing. Sansón se familiarizó con la unción de Samson Dios. became familiar with God's anointing. ¿Y qué le pasó? And what happened to him? De momento ya Dios no estaba ahí. All of a sudden, God wasn't there Ten anymore. cuidado. Be careful. Ten cuidado, ministros, Ministers, be careful. diáconos, ujieres, Deacons, ushers, cuando ministremos en este altar. when we minister on this altar. Si tú no estás lleno del poder de Dios, If you're not filled with the No power of pases. God, do not come forward. no pases. Don't come forward. It's okay. Está bien. Pero es peor que tú pases It's worse if you come y forward empieces a dar algo and you start to speak something que sea de ti, that palabra comes humana, from you, human words, sabiduría humana, human wisdom, en lugar de la revelación del instead Espíritu of Santo the de revelation Dios. of the Holy Spirit of God. Y eso lo que trae And that brings es que el pueblo sea herido, the people to be hurt. porque se empiezan a profetizar Because we cosas start to prophesy de la things carne from the flesh y no de Dios. and not from God.
La rutina Routine. es parecida a la anterior It's similar to the Pero no es igual. other one, but it's not the same thing. y atrae la apatía And that brings apathy, espiritual. spiritual apathy. Yo no me puse de acuerdo con el pastor. I didn't come in agreement with the pastor. Una rutina A routine es una costumbre, es is a un custom, it's a hábito habit que se adquiere a that repetir you la acquire misma cosa, la to misma repeating the actividad todos same los thing días. every day. Es una práctica It's a practice que con el tiempo that with tú la time empiezas a hacer casi automática, you start to do automatically sin necesidad de implicar razonamiento. without even needing to reason it. La palabra nos dice que todo lo que hagamos para el The Señor word says that everything we do tenemos que hacerlo con for the Lord, conocimiento de we lo need que to do it nosotros with hacemos. knowledge of what we're doing. Entonces me lleva a Isaías So it takes us to 29:13, Isaiah 29:13, donde dice el Señor, where the Lord says, este pueblo this people with their lips, este pueblo this people me alaba con la boca praises me with their mouth. y me honra con sus They labios, honor me with their lips, pero su corazón está but lejos de their mí. heart is far away from me. Luego dice, Then it says, su adoración their worship no es más que un mandato enseñado is por no more hombres. than a commandment taught by men. A veces solamente alzamos las manos porque Vanessa dice, levante las manos. Sometimes we raise our hands only because Vanessa Cierra tells los us. ojos porque el pastor dice, cierra los ojos. And you close your eyes because the pastor tells you to close your Pero eyes. no lo estamos haciendo con el razonar. But we're not doing it with our understanding. Estoy adorando a Dios. I'm Es worshiping porque God Dios está aquí. because God Y is yo tengo que here. cubrirme el rostro I have to cover my como face. se cubrió Elías Like Elijah cuando covered reconoció himself que Dios estaba when he ahí. recognized that God was there. Porque se han acostumbrado Because we have been accustomed a adorarme. to praise Him. Porque ya ha sido enseñado. Because they've been taught. Si se nos hubiese enseñado a tirarnos en el piso, If we had been taught to lay on nos the floor, estuviéramos tirando en el piso. we'd be laying on the floor. Si se nos hubiese enseñado a estar If we trepándonos were en la being silla, taught to step on the chairs, si nos estuviéramos we'd be trepándonos en standing la on silla. chairs. De ahí me sacó el Señor. That's where the Lord pulled me out of. Yo me tenía que sentar al frente. I had to sit in the front. Y no me siento al frente porque pedí sentarme And al I don't frente. sit in front because they tell me to sit in Dios front. lo sabe. God knows that. Pero donde yo estaba me tenía que sentar al frente. But I wasn't even told where I needed to sit. Y una vez me dijo un ministro, And one day a minister told me, Ivonne, si tú no brincas if you don't jump y alcanzas la bendición, and reach for the blessing, no te sientas al frente. you will not sit in the front. Y ahí estaba Ivonne, mire, cada vez que el pastor hablaba, And there was Yvonne. Every time the brincaba y pastor would speak agarraba. something, I would jump and grab cosas aprendidas por hombres. things learned by men. Cosas aprendidas por hombres. Things learned by men. Porque no estamos llenos de la presencia de Because Dios. we're not filled with the presence of Porque no God. tenemos temor de Dios. Because we don't have fear of God. Dios no quiere que sea algo enseñado. God doesn't want to El worship. Espíritu Santo te va a enseñar cómo The adorarle. Holy Spirit will teach you how to worship. Él te va a enseñar cómo He will teach you how exaltarlo. to exalt His name. No va a ser a tu manera. It's not going to be your Es way. a la manera de It Dios, will be pueblo. God's way, people of God. Quizás algunos me han visto ahí. Some people may have seen El me here. pastor dice, levante las manos. pastor Y yo may sé say, lo que "Raise él your quiere hands." porque es su labor. And I know what He's doing. It's His Tenemos job. que hacerlo, mira, aunque sea obligado, pero tenemos We que need adorar a to do it Dios. even if we're forced, but we need to praise God. Quizás me ven con las manos bajadas. And you may see me at that moment with my hands Ya, pero la down. hermana Ivonne está rebelde. And people may say, Sister Yvonne is rebellious. O la hermana Ivonne se sentó y el pastor mandó a parar y ella no se Sister Yvonne levantó. is sitting down Mire, and usted the no pastor sabe lo que never me está stood up. pasando. You don't know what's happening to me. Deje de estar hablando. Stop talking. Deje de estar mirándome a mí. Stop looking at me. Algo que el Señor ministró a mi vida, pastor. Something that the pastor. Y lo digo con Lord temor y ministered con to me. respeto. And I said it with fear and respect. Con temor y con With fear and respeto. respect. A veces estamos Sometimes we are grabando. recording. Yo sé y entiendo And I understand lo que quieren hacer, what you want to do. pero te estás perdiendo la mejor parte. But you're missing the best part. Te distraen. That's distracting you. Cuando Dios en ese momento lo que quiere es When tratar at that contigo. moment, God
wants to Dios lo que talk quiere es to you. hablar contigo. He wants to speak with you. Y solamente estamos ahí. Y And está we're just bonito, there. está bien. And Gloria a it's Dios. nice. It looks well. Gloria a Dios. It's pretty. Pero Dios quiere tratar contigo. But God wants at that moment to deal ¿Usted no with se ha you. dado cuenta cuántas veces usted se distrae en el Haven't you culto? noticed how many times you get distracted in the ¿En service? cuántos minutos pueden pasar para que tú te distraigas de lo que How Dios many está minutes hablando? you spend being Ay, distracted me from picó what God is aquí. speaking? Ay, ya empecé a rascarme. Perdiste el hilo. Something itches and you scratch and Ah, you no, lost pues me veo what la was being falda, tengo said. una mancha aquí, ahora está mirando la I'm mancha. looking at my skirt, the spot. Cualquier cosa nos distrae Anything distracts para no us recibir la palabra de Dios. so that we don't receive the word of Y lo God. digo con respeto y con And amor. I say with respect No and estoy love. diciendo que sea mal. I'm not saying that that's bad. No lo estoy diciendo. I'm not saying that. No, está bien. It's okay. It's okay. Pero cuando Dios quiere tratar But when contigo, God wants to deal with you, olvídate del teléfono. forget about the phone. Olvídate de la grabación. Forget about the recording. Eso no es importante. That's not important at that Dios time. quiere hablar contigo. God wants to talk to Dios you. quiere visitarte. God wants to visit you. Quizás es una respuesta que estabas esperando tanto Maybe an tiempo, answer that you've been waiting for. pero estás distraído And you're y distracted. no recibes lo que Dios And you tiene don't para ti, receive pueblo. what God has for you people. Lo digo con temor, And I see it with fear. con temor. With fear. Tenemos que aprender We have to learn a no to not familiarizarnos become familiarized donde estamos. with where we are. La rutina Routine puede matar los ministerios. can kill ministries. La rutina puede matar los Routine ministerios. can kill ministries. Puede liquidar iglesias. It can kill churches. Debemos de estar conscientes, como le dije, que no We es have to que be pequemos conscientious. deliberadamente, pero a veces Sometimes estamos haciendo lo mismo, we're doing the same thing over and over. No tiene que ver de que tú seas un buen servidor, It doesn't have to be de que tú seas to do una with buena you being a good servidora. servant. No tiene que ver con It eso. has nothing to do with that. Quizás estás realizando las mismas You actividades may be doing the same domingo activities, tras domingo, Sunday after miércoles Sunday, tras miércoles. Wednesday after Wednesday, Quizás sirves, Maybe you invitas serve, a la iglesia. and you invite people to Cantas. church. You sing, ¿Realmente estás viviendo lo que estás cantando? but are you truly living what you're singing? ¿Realmente está saliendo ese cántico nuevo dentro de Is ti? that new song coming out of you? ¿Estás familiarizado? Are you Ya te familiarized? sabes la canción de memoria. You already know the song by Ya te heart. sabes el coro. You know the choir, Pero estás lejos de Dios. but you're far away from God. Enseñas a los niños, a los adultos. Do you teach the children, the adults? Ya sabes la palabra. They already know the word. Ya te sabes Juan 3:16. You know John 3:16. Pero estás viviendo, estás But are you sintiendo living? la palabra. Are you feeling the word? Cuando estás dispuesto, When you're willing, cuando estás en la rutina, when you're in a routine, dejas de arriesgarte. you stop taking risks. Ya no tomas riesgos. You don't take risks anymore. Ya no empiezas a renovarte la mente. You don't start to renew your mind. You don't Y continue tú to renew sabes your mind. cuando tu mente es renovada, You know how your mind is renewed? lo puedes leer en Romanos 12:2. In Si no me Romans equivoco. 12:2, if I'm not mistaken. Soy mala para aprenderme eso. I'm bad to learn the verses. Pero cuando dice, cuando nos renovamos nuestra But mente, when the word says renew your es cuando mind, nosotros vamos a comprobar la buena voluntad de that's Dios. how we will prove the good Pero es word of cuando te God. renuevas la mente. It's when you renew your mind. Si tú no te estás renovando la mente, If you're not renewing your como la mind, rutina es algo que tú haces automático, because routine is something you do automatically, no te estás renovando la mente. your mind is not being renewed. ¿Cómo tú vas a saber la voluntad de Dios si So tu how are mente you no going está to siendo know God's renovada? will if your mind is not Si being no estás renewed? dejando que el Espíritu Santo renueva tu If mente. you're not allowing the Holy Spirit to renew your mind, Y a todos dice, sí, es la voluntad de Dios. and you say to everything, Sí, es la voluntad de yes, Dios. it's the will of God, it's the Sí, will of God, it's the will of Dios lo God. permitió. God allowed it. Claro, Dios permite todas las God cosas, allows all things, yes. pero no todo es su voluntad. But not everything is His will. Cuando caemos en esa rutina, hermanos, When we fall in that routine, no dejamos de renovar nuestra we mente. stop renewing our minds. Tenemos que renovar nuestra We mente. have to renew our minds. No hay esfuerzo. There's no effort. Se va perdiendo esa pasión. We lose the passion. Viene el conformismo, pastor. Conformism comes. Viene el letargo. Lethargy comes. Ay, que estoy tan cansado. I'm so tired. Ay, estoy tan cansada. I am Mire, so tired. eso es una malicia That's a curse. para que la gente no vaya a adorar a Dios. That's something wicked for people not to come and worship Eso de God. que tú siempre estás cansado y siempre estás cansado y That siempre feeling estás that you're cansado. always tired, Algo you're está always tired, pasando. you're always tired, and something is wrong. Porque cuando estamos en el Señor, dice su Because when we're palabra, in the Lord, the que word estamos says renovándonos that cada we're día renewed y every que Él day. renueva nuestras fuerzas como la He del gives us búfalo. strength like the buffalo. Tú puedes estar cansado y
tired, pero and yo you quiero become llegar a la boring. casa de Dios para But you adorarle. don't stop coming to the house of No God lo to quiero praise hacer Him. porque me manden a alzar las manos. I don't want to do it Quizá because no you tengo tell me to fuerzas raise para my hands. levantar mis manos, I may not have the pero strength, levanto mi corazón but I delante de raise my Dios. heart before God. Así es. Aleluya. Cuando ya sabes lo que tienes que hacer, no hay riesgos. When you know what you need to do, Te resistes al you don't cambio. take risks. You No, ¿cómo me resist van a change. cambiar esto? Ahora el pastor dijo que el How can miércoles, this change? No, the que el pastor said miércoles hay that que orar. now on Wednesdays we Ahora have to pray. nos cambió los He muñequitos. changed it on us. Somos a veces como las hormigas. Sometimes we're like ants. Cuando usted ve una línea de hormigas, When you see a line of ants, yo no sé, porque eso yo lo hacía cuando chiquito. and I Yo did no sé this, dar I know esto. this because I used to do this when I Pero was yo a lo kid. hacía así. I would do like Y this, las hormigas se volvían locas. and they would go crazy no sabían because you para broke the dónde seguir. line. They didn't know where to go. Cuando el Espíritu Santo está en ti, When the Spirit is Él in te you, va a guiar a toda verdad y a He's toda going to guide you justicia. to all truth and righteousness. Pero ahora el pastor puso los miércoles a orar. But now the pastor wants us to pray on Wednesdays. Ahora algunos están enojados, así que tengo que Some orar. people are upset now. Ahora, Now ¿qué I voy a have hacer? to pray. Orar. So what are you going to do? ¿Por qué te vas a molestar? You're Porque gonna pray. tienes que orar. Why do you get upset? Because Porque estás you have to familiarizado. pray. Because you're Porque ya no familiar. estás buscando la presencia de Because Dios. you're not looking for the Porque ya presence of piensas God. que solamente con el agua en las rodillas o Because en you el tobillo think es más que with the suficiente. level to the ankles Pero and no es knees is enough. suficiente, iglesia. It's not enough, Es lo church. que Dios me muestra. That's what God shows me. Está la gente con el agua en las rodillas, People en are los with the water to the tobillos. knees, to the Cuando ankles. tenemos que estar metidos But en we el have río to de be Dios. immersed in God. No te puedes conformar. You cannot be conformed. Tienes que empezar otra vez a You need to llenarte de start Dios. again to get filled with God. Tienes que empezar a llenarte otra vez de You Dios. have to fill up with God Es again. imposible que nosotros vayamos para It's atrás. impossible for us to move back. Solamente quizás vas a tener una palabra. You may just have a word. Le pasó a Jonatán It happened to Jonathan. cuando fue a enfrentarse con los filisteos. When he went to face Le dijo al the Philistines, escudero, he told vamos his arms allá, bearer, let's go there a ver si to see if Dios está a nuestro God favor y nos salva. is in our favor and he'll save us. Quizás lo único que vas a tener es una palabra, Maybe all you may have is one word, pero es suficiente para que tomes ese riesgo but para that's Dios. enough for you to take that risk Es for más que God. suficiente esa It's more than palabra enough, that word, para que te sigas metiendo con for you to Dios. continue looking for God. Y lo último, And the last thing, los que están enojados con Dios. those who are angry, upset with God. Hay gente There are people enojada con Dios, who are angry with God, molestos con Dios, bothered with God, porque no han recibido lo que le han because pedido. they have not received what they have asked Llevan for. tiempo orando y nada pasa. They've been praying for a long time and nothing ¿Para happens. qué voy a buscar de la presencia de Dios? Why am I going to seek Si God? como quiera no me responde. He's not answering. ¿Para qué me voy a comprometer con la iglesia Why am I going to make a commitment with the church? si no está pasando nada en mi vida? Nothing's going on in my life Que están molestos con Dios. because they're angry with God. Porque Dios no cumplió esa palabra profética. Because God didn't fulfill that prophetic word. Cuando tú recibes una palabra profética When de you parte de receive Dios, a prophetic cuando God es de parte de word from Dios, God, when it comes from God, escuche bien, listen well, cuando es de parte when de it Dios, comes from God, por eso yo siempre le animo, that's why I encourage you. no preste sus oídos a Do cualquier not give your persona. ears just to anybody. Busque gente que Look esté for llena del people poder de who are Dios. filled with the power of Ore God a Dios para que le lleven a la Pray persona to God. correcta. for the correct person to come to your life. Porque esa palabra profética Because the prophetic word lo que te está dando a ti es el derecho legal is giving you a legal de right que eso te pertenece. that belongs to you, Pero tú tienes que hacer algo. but you have to do something. Tú tienes que empezar a caminar con esa You have palabra to start to profética. walk with that prophetic word. No te quedes sentadito viendo Don't stay televisión. sitting down watching Ay, sí, TV. tengo ministerio. Yes, I am called for a Y ministry. siguiendo viendo casos cerrados y esa And basura you're de la seeing Caso televisión. Cerrado O and all the cualquier other cosa, trash or deporte, cualquier anything, cosa. sports or whatever it may be. Tienes que caminar con esa palabra. You have to walk with the word. No es que Dios no la quiera cumplir. It's not that God doesn't want to Tú mismo fulfill pones it. la piedra de tropiezo para que se You cumpla. are the stumbling block for that word to be fulfilled. Ponemos la piedra de tropiezo para que We esa put the palabra se stumbling block cumpla. ourselves so that that word is Entonces not nos enojamos con fulfilled. Dios. And then we get upset with God. Dios dijo que yo iba a predicar a las naciones. God told me that I would be sent out to the nations. Y yo lo creo. And I believe it. Yo lo creo. I believe it. Pero tengo que prepararme. But I have to get ready. Tengo que hacer mensajes. I have to prepare messages. Esto no fue de ahora. This didn't happen. Este mensaje Dios me lo dio aquella semana. God
God gave me this 2 weeks ago. Ni idea tenía yo que iba a predicar. I didn't even know that I was going to preach. Ni idea. I had no idea. Pero como yo le dije al Señor, But I quítate el told the micrófono, Lord, Dios me lo dio. take away the mic. He gave it to Y me. yo voy a ser obediente. And I'm going to be obedient. Están enojados con Dios. They're upset with God. Cosas que esperabas y no lo tienes. Things that you wanted and expected and you didn't Han receive. sido heridos. You've been hurt. Heridos. Hurt Heridos por tu hermano. Estoy hablando by del your pueblo brother. de Dios. I'm talking about the people of God. Tiempo que te levantes. It's time for you to get up Porque yo estaba enojada con because I was angry with God. gente que amaba. People that I love. Gente que me di completa. People that I gave myself 100% to. Me dieron la espalda. They turned their backs on me. Estaba herida con Dios. And I was hurt. Pero cuando yo me entregué eso, But when I surrendered that to God, las aguas comenzaron a fluir. the water started to rise again. Las aguas comenzaron a The fluir. water started to rise. Las aguas The comenzaron a water started to rise. Y yo con temor y temblor puedo And with decir fear and reverence, I can que say todavía las aguas están fluyendo. that the waters are still flowing. Que todavía estoy sintiendo el agua de I'm still Dios feeling the water of God Gloria a Dios. para su gloria, for His glory, para su honra. for His honor. Porque lo que el diablo tornó Because para what the enemy hizo para wanted mal, to do Dios for lo bad for tornó my para life, bien. God turned it for something Y me dio good. una palabra entonces más fuerte And he contra gave el me an diablo, even porque no contra stronger usted. Porque sabemos contra quién es nuestra lucha. We know who we're struggling against. Porque sé de dónde Dios me I sacó. know where God pulled me out of. Si tú estás enojado con If Dios, you're angry with God, eso hace que no te llenes. that makes you not be Tienes filled. que soltar eso. You gotta let that go. Tienes que You have to soltarlo. let it go. Tienes que You have to soltarlo. let that go. Quizás alguien falleció. Somebody may have died. No lo digo por mi hermana Celina. I'm not saying it because of my sister Es lo que Selena. Dios ha puesto en mi corazón. This is what God has placed in my heart. Quizás alguien falleció. Maybe somebody died in your Estás life enojado con Dios. and you're angry with God. Quizás pasó algo en tu familia. Maybe something happened Tu in hijo your está rebelde. Estás enojado con Your Dios. son is rebellious and you're upset with ¿Cómo God. es posible que mi hijo esté en esa How forma? is it possible that my Cuando son yo is te like this? sirvo. When I Cuando te he serve sido you, fiel. when I have been faithful, Ya no quiero más nada contigo. I don't want to do anything more with Déjame you. hasta aquí. I don't want to do anything Déjame more. ahí. Just leave me at this level. Mi matrimonio My marriage, fue un pacto contigo. it was a covenant with you. ¿Y ahora dónde está mi pareja? And now where's my husband, my wife? Déjame con el agua aquí. Just leave me. Let No the water quiero estar level here. buscando la presencia de Dios. I don't want to look for the presence of God. Dice la palabra. The ya word termino. says, and I'm Con esto termino. I'll finish with this. Dice que el río de Dios It says that the river of God comenzó, started, pasó por el desierto, went through the desert, llegó al mar muerto, and it reached the Dead Sea, donde no hay vida. where there's no life. El mar muerto es porque tiene mucha cantidad de sal. The Dead Sea has too much Por salt, eso no hay vida. and that's why there's no life. Cuando tú estás llena del Espíritu Santo de When you're Dios, filled with the Holy Spirit of God, esa agua va a pasar por el desierto. that water is going to go through the desert. Esa agua va a llegar It's going to hacia el reach mar the sea, y empieza a cobrar vida. and it starts to take life. Lo que está muerto What's dead comienza a tener vida. starts to take life. Dice que empiezan a salir peces, Fish start to grow. numerosos peces. Numerous fish. Dice que las orillas, It says that the los árboles shores, the comienzan a dar trees fruto start to get fruit a causa because de que tú estás lleno you're filled del Espíritu Santo. with the Holy Spirit. Yo le pedí a Vanessa que cantara esta canción. I asked Vanessa to sing this song. Como dije al principio, no Like importa I said cuán at the beginning. lejos puedas estar. It doesn't matter how far you may think you are from God. Dios quiere que tú vuelvas otra vez a God wants you to come back. Dios quiere que te vuelvas a God llenar wants you to get filled de again su Santo Espíritu. with His Holy Spirit. No endurezcas tu corazón. Don't harden your heart. Cuando nos familiarizamos, When we become familiar, nuestros oídos our ears se convierten como un sonido. turn like with a sound. Es un sonido A sound donde te acostumbras a escuchar that you get used to. It's like y white ya dejas de noise. escucharlo. And all of a sudden you stop Y hearing it. empiezas a tener callos en tus oídos And you start developing, y ya no quieres escuchar calluses la in voz de your Dios ears. dentro de ti and you don't want to hear to the voice of God porque inside of te you familiarizaste. because you become too familiar.
El Señor no quiere que tú retrocedas. The Lord doesn't want you to be going back. El Señor me mostró gente. He showed me people Gente que tiene el Espíritu Santo solamente a las who have the Holy rodillas Spirit y en los tobillos. only up to the ankle or the knees. No endurezcas tu corazón. Don't harden your heart. No es para avergonzar. It's not to shame anybody. El Señor quiere llenarte. The Lord wants to fill you. El Señor quiere que tú llegues a esas aguas He wants you to fill those waters. y que todo tu alrededor comience a tener vida. And for everything around you to have life. Que empieces a dar fruto. For everything to start giving Que fruit. empieces a dar vida For you to start to give a lo life que está muerto. to that is dead. Yo cumplí con la palabra de Dios. I fulfill with living in the Word of God. El que quiera ser lleno en este He día. who wants to be filled this day. El que diga es cierto. Whoever says it's true, Estoy acostumbrado solamente. I'm accustomed. Pero yo quiero más de Dios. But I want more from God. Pase al altar. Come to the altar. Pase al altar. Come to the altar. Dios ha hablado, pueblo. Desierto he cruzado, Dios habla. God has he spoken. quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces